What did you bili? This. What's that? Papa. Bili pa ikaw, bili. Bili mo si mami ng spicy. Spicy. Yung ulam. Ulam na spicy. Ulam. Ulam. Oh. What did you bili? Oh, daming bili. Thank you. Oh, ayos nyo na ulit ang inyong store. Ayos na ulit. Ayusin nyo ang paninda nyo. Balik nyo. Ayos na dali. Inang tutoy. Anak, this is ulam. Oh, ayos nyo na uli. Oh my